बांकुड़ा के शालथोरा ब्लॉक के लेत कामला गांव में महेश्वर टुडू की राशन दुकान से इस गांव के अलावा चंदड़ा और करकटा गांव के लोग राशन लेते हैं, लेकिन पिछले 3 महीने से लेत कामला गांव के लोगों का आरोप है कि पिछले 3 महीने से यह राशन डीलर राशन देने के मामले में अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। ग्राहकों का कहना है कि यह राशन डीलर राज्य सरकार के नियम के अनुसार द्वारे राशन देना तो दूर, वह अपने राशन के दुकान पर नहीं खोल रहे हैं। पूरे महीने दुकान बंद रखने के बाद हर महीने के आखिरी सप्ताह में 2 या 3 दिन के लिए दुकान खोला जाता है। उस समय स्थानीय ग्राहकों के फिंगरप्रिंट लेकर टोकन दे दिए जाते हैं, लेकिन राशन नहीं दिया जाता है। पिछले 3 महीने से इस तरह से चलने के बाद फिलहाल यह मामला खाद्य आपूर्ति दफ्तर के संज्ञान में आया है। राशन ग्राहकों को मार्च महीने का राशन देने की जिम्मेदारी एक अन्य राशन डीलर को दी गई है। डीलर ग्राहकों को राशन दे रहे थे तो पिछले 3 महीने से बकाया राशन सामग्री की मांग करते हुए ग्राहकों ने विरोध प्रदर्शन किया। बकाया राशन देने की मांग के अलावा स्थानीय लोगों ने राशन डीलर की सजा की मांग की। यह मांग करते हुए कहा कि उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के सामने विरोध प्रदर्शन किया। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने जल्द ही बकाया राशन देने का आश्वासन दिया। জানুয়ারি এবং মার্চের ফেব্রুয়ারির কোনো টোকেন কাটা হয়নি বা কাটেনি। এখন বলছে আগে স্ট্যাম্প নিয়ে টোকেন কেটে দিচ্ছে। হ্যাঁ, জানুয়ারিতে স্ট্যাম্প নিয়ে কাটা হয়েছে কিন্তু মাল পাইনি। আর এর আগে একবার আমাদের যে ডিলার ছিল মহেশ্বর টুডু, তাকে আমরা একবার ঘেরাও করেছিলাম। এই বাড়ি বলছে ফেব্রুয়ারি মাল দেওয়া যাবে না, জানুয়ারি আর মার্চের টোকেন কেটে মাল নিতে হবে। টোকেন কাটা হয়ে যাওয়া মানেই তো মাল দিয়ে দেয়া না, কখনোই দেয় না। এরকমই আমরা 2 মাস 3 মাস অন্তর অন্তর মাল দেই, আবার চাল পাওয়া গেল তো আটা পাওয়া গেল না। কি নাম রেশন ডিলারের? রেশন ডিলারের নাম মহেশ্বর টুডু। তাহলে তো সেখানে কোথাও তো আমরা মাসকে মাল পাইনি, অথচ কিভাবে এটা কাটা হয়? টোকেন কাটা হয়ে যাচ্ছে সরকারি খাতায়। তো এখান থেকে তো কোনো কমপ্লেন যায়নি বলে আমরা কিছু জানতে পারি সেটা আমি এখন আমি বলতে পারছি না, যেহেতু আমাদের এবার ডিলার বাবু কেন কাটেনি সেটা স্যার সেটা আমরা বলতে পারছি না, যেহেতু প্রতি মাসের মাল স্লিপ টোকেন না, ফেব্রুয়ারিতে কাটে নাই। তার আগের মাল পাননি? ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসের মাল পাননি? না না, ওগুলো আমরা পাইনি। হ্যাঁ, ওটা পাইনি। তাহলে আপনাদের স্ট্যাম্প দিয়ে দিচ্ছেন, হাতের ছাপ দিয়ে দিচ্ছেন, মাল পাননি? না, আবার কি যদি জানেন, যদি একটু দেরি হয়ে যায় ইংরেজি 30 তারিখ, তার ক্যান্সেল, মানে আর পাবে না, দিচ্ছে না। প্রতিদিন কি রেশন দোকান খোলা থাকে? না না, ইউনিয়নের লোক এসেছিল। কেন রেশন ডিলার তো রেশন দোকান খোলার কথা, শুনছে না কেন? কদিন খোলা থাকে রেশন দোকান? बाकी दिन बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।